आमकां कितें एक्चुअली अशी मशीन खंय व्हरता जाल्यार ते लोड करून आमी पर्टिक्युलर जाग्यार अनलोड करपाक जाय आनी तेन्ना काम करपाक जाय. पण आता रस्त्याचे पळय आता इतले नुकसाण जाल्लें आसा पळय ते आता कोण हे करपाचें काय म्हणटा? ते आतां तेंचे कडेन वसूल करपाचें आनी कोणा कडेन म्हणजे आमी ऑलरेडी केलां काम ते. तुम्ही काम केल्लें आसा ऑलरेडी काम जाल्लें आसा आमचें. सो तशें मशीन तांकां हाडपाक हांगासर अलावड ना. अलावड ना, अलावड ना, अलावड ना. सो इल्लिगल तेंच्यांनी हें आतां इल्लिगली हाडलां. ते खंय व्हरपाक जाय हे मशीन खंय व्हरपाक जाय जाल्यार तेणी फक्त ते खंयची ट्रॉली कितें आहा तितून लोडिंग करून ते पर्टिक्युलर स्पॉटाचेर अनलोड करपाक स्पेशली कितले डिस्टन्स हेंच्यांनी आतां रस्तो हें केल्लो आसा? हांगाच्यान वयर सुश्रुशा हॉस्पिटल ना कितले स्पॅन आसतले? हे म्हाका दिसता ना जाल्यार 700 मिटर आसतले. 700 मिटर. 700 मिटर पण ऑलरेडी तुम्ही हो डांबर केल्लो आसा. रास्ता नया है हाँ, लेकिन नया रास्ता है अभी बनाया है. माफ कैसे करेंगे? अभी इतना खर्चा है अभी तुम कैसा लाया? लेकिन इतना कोटी रुपए में रास्ता बनाता है और तुम लोग को मालूम नहीं, ऐसे तुम लोग लेके आया रास्ते से. ये ऑपरेटर है, तुम बोलो ना क्या हुआ, क्यों लाया? हो गया सर, सब दिन ट्रैक्टर पे ले जा रहे थे. लेकिन अभी कौन है इंचार्ज? कौन है इधर इंचार्ज? कौन है अभी यहाँ पे इंचार्ज? कौन है? बताओ रे, बताओ, मुंह खोल के बताओ. हाँ? कौन बोला तुमको लेके जाने के लिए? हाँ, अभी कल परसों तो रास्ता बनाया है, फिर आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसा गलती? इतना लाखों का नुकसान हो गया सरकार का. आपको ये करना चाहिए ना. और ऐसा डायरेक्ट रास्ते से चला के लाता है मशीन. नहीं सर, वो ट्रैक्टर पे ले जाते हैं. फिर ऐसा कैसा लेके आए आप? इसका पेपर है बनाने का, लाइसेंस है इसका, ये चलाने का परमिशन है रोड के ऊपर. ऐसे कैसा रहे आप? तुमको अभी तुम ऑपरेटर कितने सालों से ऑपरेटिंग कर रहे हो, तुमको मालूम है इसको रोड पे लेके जाते कभी देखा है तुमने? ट्रॉली में लेके जाते ना, हर जगह पे ट्रॉली में लेके जाते ना. ये तुम कहते रोड कल परसों ही रास्ता बनाया और आप कैसे लेके आए यहाँ पे? हाँ, अब वही बोल रहा हूँ. फिर कैसा तुम लाया, कैसा फिर तुम्हारा गलती है. आपका नाम क्या? हाँ, गिरधारी. ये सीवरेज का ये है ना? नमस्कार रेवकर. आम्ही आता सध्या फोण्या आणि फोण्या जे इंटरनल रोड आसा जावं मेन रोड जे आसा हे पुराय रोड जे आसा हे सामके रस्ते गेल्ले आशिल्ले. पूण खंय तरी जे हांगासरले जे आमदार आसा रवी बाब नायक हाणें खंय तरी पुढाकार घेवन हे जे रस्ते जे आसा हे पुराय रस्ते जे आसा हे हॉट मिक्सिंगाक घेतलेले आसात. आनी आयज हांगासर एक अशा पद्दतीची एक गजाल घडली, सांगपाक सुद्दां लज दिसता. कारण सिवरेज डिपार्टमेंटाचें काम जें आसा हें सोंपना. कारण सिवरेज डिपार्टमेंटान आयज एक हांगासर जे तेंचे चेनीचें मशीन आसता, हिताचें आसता, तें मशीन रस्त्या वयल्यान चलयत व्हेलें. आनी जो नवोच रोड जो केल्लो आशिल्लो, जो हॉट मिक्सिंग केल्लो तो रोड जो आसा ह्या पुराय रोडाक तेंच्यांनी डॅमेज केल्ली आसात. हेजेर खरें म्हटल्यार हें जें मशीन जें आसा हें खरें म्हटल्यार सील जावपाक जाय. मशीन सील जावन उपयोग ना. हे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं हे एई आसूं जेई आसूं तेंचेर खरें म्हटल्यार खंय तरी कारवाय जावपाची आसात. आनी आमकां विश्वास आसा, कारण जायते लोक फोण्या साकून मागताले, CMI कडेन मागताले की CMान बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून हे रस्ते जे आसा हे करून दिवचे. आयज खंय तरी CMान हे रस्ते जे आसा हे करून दिल्ले आसात. आनी हेंकां पाड जर कोणें घातली आसत जाल्यार हे जे आसा हे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे जे आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांच्यांनी पाड घातलेली आसात. हे खंय तरी जाग्यार घालचे हे अशे लोक मागतात. पळयत रावात फोण्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.